Baba na kayo. Okay lang. Lakad ka lang doon. Papunta doon. Oh. Lakad ka. Drive ka lang papunta doon. Mag-drive ka na lang papunta doon. Dahan-dahan lang. Ang ganda mo. Ayun oh. Doon pala sa mismong pinag-anuhan natin kanina. Ayun oh. Wow! Wow! Oh no. Gabi na pero maliwanag pa rin. May upuan pa. Wow! Dahan-dahan lang dahil. Ayun na, ayun ako na. Oh! Happy Canada Day! It's already 10:17 p.m. Wow! Ayun o. Ayun na yun. Ayun ba yung daanan? Ayun